کلاس 10ویں کے آبجیکٹیو، یہ پارٹ 4 ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے صحیح جوڑیاں۔ یہ سبھی سوالات آپ کو ایم پی بورڈ میں ہونے والے اردو سبجیکٹ کے ایگزام کے لیے یوزفل رہیں گے۔ صحیح جوڑیاں شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے بے جا چیزیں اور ساتھ کھیل۔ یہ کیا ہے؟ بے جا چیزیں اور ساتھ کھیل یہ ڈراموں کے مجموعے کے نام ہیں۔ سیکنڈ ہے، اور یہاں پر ہم نے آپ کی سہولیت کے لیے آنسر نمبر ڈال دیا ہی کون سا آپشن کس کا ہے۔ نیکسٹ ہے یادگار غالب اور حیات سعدی۔ یہ الطاف حسین حالی کی سوانح حیات ہے، یادگار غالب اور حیات سعدی۔ نیکسٹ ہے مس ماتا ماں بی بی۔ مس ماتا ماں بی بی جو ہے وہ سر سید احمد خاں کی کون ہے؟ خادمہ ہے۔ فورتھ ہے جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو نے ایک بک لکھی جس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا۔ اور ففتھ ہے آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند۔ یہ سر سید احمد خاں کے ذریعے لکھی گئی کتاب ہے۔ یہ ہے ففتھ۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 تیزابی بارش۔ یہ تیزابی بارش سلفر ڈائی آکسائڈ گیس کے وجہ سے ہوتی ہے۔ تو تیزابی بارش کیسے ہوتی ہے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور خاقانی ہند اور ملک الشعراء، یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو کہا جاتا ہے، ان کا نام آئے گا پیچھے والے پیج پر۔ نیکسٹ ہے ایک ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اس کا آنسر ہوگا 8ویں کا لے چلی چلے۔ ہم نے یہاں دیکھا 8واں ہے لائی حیات آئے، پیچھے والے پیج پہ لکھا تھا آئی آئے قضا لے چلی چلے۔ نیکسٹ ہے نظم معرہ۔ نظم معرہ نظم کی ایک قسم ہے، نظم معرہ نظم کی ایک قسم ہے۔ 10واں ہے راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ بیدی نے ایک چیپٹر لکھا ہے، اس کا نام ہے بھولا۔ نیکسٹ ہے سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو۔ وہ ہے سعادت حسن منٹو، انہوں نے لکھا ہے نیا قانون، چیپٹر ہے نیا قانون۔ پھر 12واں ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی انہوں نے لکھا ہے سر سید کا بچپن۔ یہ ہے سر سید کا بچپن، یہ رہا۔ اس کے بعد ہے محمد مجیب۔ محمد مجیب نے لکھا ہے ڈرامہ آزمائش۔ ہے سید عابد حسین۔ سید عابد حسین نے ایک چیپٹر لکھا ہے چوری اور اس کا کفارہ۔ چیپٹر لکھا ہے چوری اور اس کا کفارہ، جو کہ مہاتما گاندھی کی جو ہے کتاب مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کا اردو ترجمے سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے 15واں سر سید احمد خاں۔ 15 ہے سر سید احمد۔ تو اس کا آنسر ہے عورتوں کے حقوق۔ سر سید احمد خان نے لکھے ہیں عورتوں کے حقوق نام کا ایک چیپٹر ہے ہماری کتاب میں۔ 16 ہے مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مخلوط زبان۔ محمد اسلم پرویز 17واں نمبر ہے، جنہوں نے چیپٹر لکھا ہے ماحول بچائیں۔ اور جلوہ دربار دہلی، یہ اکبر الہ آبادی نے لکھا ایک چیپٹر ہے۔ نیکسٹ ہے حقیقت حسن۔ یہ حقیقت حسن لکھا ہے علامہ اقبال نے لکھا ہے حقیقت حسن۔ نیکسٹ ہے او دیس سے آنے والے بتا۔ او دیس سے آنے والے بتا، اس کا آنسر ہے اختر شیرازی۔
ओ देश से आने वाले बता, लिखा है अख्तर शीरानी ने। नेक्स्ट है 21, हवा से बातें करना। ये एक मुहावरा है जिसके मायने है तेज दौड़ना, खून खोलना। 22 खून खोलना यानी कि बुरा भला कहना और बहुत गुस्सा करना। नेक्स्ट है जान में जान आना यानी इत्मीनान होना। जान में जान आना यानी इत्मीनान होना। नेक्स्ट है नज़ला गिरना। नज़ला गिरना यानी नज़ला गिरना आना यानी शामत आना। आग उगलना। आग उगलना यानी गुस्सा होना। इसके आगे अब हम देखेंगे सही गलत की निशानदही कीजिए। सही गलत की निशानदही सवाल नंबर 4। इसके अंदर पहला है राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म दस्तक खासी मशहूर हुई, तो इसका आंसर है सही। सेकंड है माया भोला की दादी हैं, तो ये ऑप्शन है गलत। थर्ड है उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी मोहब्बत थी, ये भी है गलत, रॉन्ग। नेक्स्ट है सर सैयद का बचपन मौलाना हाली की किताब हयात जावेद से माखूज़ है, तो ये है सही। नेक्स्ट है सर सैयद के माबू नवाब ज़ैनुल आबिदीन खां थे, ये सही है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के बानी थे, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है अरस्तु ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है, तो ये वाली बात भी सही है। नेक्स्ट है 8th नंबर सच्ची दोस्ती रूहानी इत्तिहाद का नाम है, ये करेक्ट है। सच्ची दोस्ती रूहानी इत्तिहाद का नाम है, ये ऑप्शन है करेक्ट। इसके बाद है अंधेरे से मेरी रूह फना होती थी, नहीं ये गलत बात है, अंधेरे से गांधी जी को डर लगता था। नेक्स्ट है उर्दू में हिंदी और फारसी लफ्ज़ मिलजुल कर शेर व शुक्र हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके आगे है नेक्स्ट फ़ानी के आखिरी अय्याम तंग दस्ती और परेशानी में गुजरे, नहीं गलत बात है ये। नेक्स्ट है फ़ानी को यासियात का इमाम कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, बिल्कुल सही बात है ये। जवाब नंबर 14 है आम तौर पर रुबाई का तीसरा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, नहीं इसका चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है। नेक्स्ट है लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, इस मिसरे में मुतज़ाद हैं, यस बिल्कुल मुतज़ाद है। नेक्स्ट है किसी इस्म की अच्छाई या बुराई को फ़ाल कहते हैं, नहीं किसी की अच्छाई या बुराई को सिफत कहा जाता है। नेक्स्ट है माह मेह और महताब वाहिद जमा अल्फाज हैं, नहीं ये हम मायने अल्फाज हैं। नेक्स्ट है निकोई नेकी बुराई मुज़क्कर मुअन्निस है, नहीं ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। नेक्स्ट है सजर और असजार वाहिद जमा है, बिल्कुल ये सजर और असजार वाहिद जमा है। नेक्स्ट है लास्ट है इसका वो खाना जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आसमान से उतरा था उसका नाम मनोसलवा था, हाँ उसका नाम मनोसलवा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। दर्ज झेल सवालात के जवाब एक जुमले में दीजिए। इसके अंदर पहला है मंटो के पहले अफसाने का नाम लिखिए, तो मंटो के पहले अफसाने का नाम तमाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाम रोशन करना मुहावरे के क्या मायने हैं। नाम रोशन करना मुहावरे के मायने कामयाबी हासिल करना या फिर तरक्की हासिल करना है। नेक्स्ट है 4th
नया कानून कब नाफिज होने वाला था? 1 जून को ये नाफिज होने वाला था। नेक्स्ट है, 2 ड्रामा निगारों के नाम लिखिए। तो इम्तियाज़ अली ताज एक हो गए, और एक आजमाइश मोहम्मद मुजीब ने, जो हमारे इसी सिलेबस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फ़ानी बदायूनी का असली नाम लिखिए। तो उनका नाम था शौकत अली खां फ़ानी, और बदायूनी वो बदायूं के रहने वाले थे, उसकी वजह से पढ़ा था। नेक्स्ट है, नज़्म की 4 किस्मों के नाम लिखिए। तो सबसे पहली है पाबंद नज़्म, दूसरी है नज़्म मुअर्रा, तीसरी है आज़ाद नज़्म, और चौथी है नसरी नज़्म। इसके आगे है सवाल नंबर 8, किनआन के मायने बताइए। किनआन मिस्र का एक शहर है। किनआन क्या है? किनआन मिस्र का एक शहर। इसके बाद है सवाल नंबर 9, फिराक गोरखपुरी के वालिद का नाम बताइए। और सवाल नंबर 10, अकबर इलाहाबादी को हुकूमत से कौन सा खिताब मिला। अब इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए।